बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज की कुछ अहम खबरों पर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर ने कल रात शहज़ाद इकबाल को जियो पे एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के जो मीडिया का माहौल है उसमें गर्मा गर्मी आ गई है। जितना सर्द मौसम होता जा रहा है उतनी सियासत में गर्मा गर्मी आ रही है, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समात भी जारी है 62(1)(f) के हवाले से। तो खैर बात करते हैं उसी प्रोग्राम के तनाजुर में सबसे पहले साबिर शाकिर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि PDM का क़याम जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद से मुलाकातों के नतीजे में सामने आया। मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से साबिर शाकिर ने बात की है और उसके बाद उन्होंने अपना उसमें तबसरा भी किया। उस ट्वीट के जो मेन हेडलाइन उन्होंने बनाई उसमें उन्होंने कहा है कि यही होता है, ऐसा ही होता है, कुछ उनका मफहूम ऐसा था। फिर इसी स्क्रीनशॉट को इमरान याज़ खान ने भी अपने अल्फाज में बयान किया और उन्होंने PDM के हवाले से ये बात की है कि किन लोगों को उठाना है, किन को अंदर डालना है, किन को निकालना है, ये सारी बातें उन्होंने की। खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने इस ट्वीट के नीचे आके अपना ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। लेकिन फिर जावेद चौधरी, आपको पता है कि मारूफ सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था जिसमें उन्होंने सारी बातों की बात की है, तो वो मैं आपसे बात करूँगा। खैर पहले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने जो रात शहज़ाद इकबाल को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या बातें की। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल 7 सितंबर को, इससे पहले उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, उस हवाले से तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन 7 सितंबर का उन्होंने हवाला दिया कि 7 सितंबर को ये इंटरव्यू में नहीं, ये कॉलम में जावेद चौधरी साहब ने मोहम्मद ज़ुबैर की बात करते हुए लिखा कि 7 सितंबर को जब मुलाकात जनरल बाजवा से हुई तो उसमें जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। तो जावेद चौधरी ने पूछा कि क्या उस वक्त फिर इमरान खान को निकालने का फ़ैसला हो चुका था? तो उन्होंने कहा कि अब आप ख़ुद ही देख लें कि उसके बाद हालात कैसे रहे। 20 सितंबर को PDM का क़याम हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई। अब ये सारी चीज़ों को अगर एनालाइज़ करें तो फिर तो इमरान खान साहब बिल्कुल सच कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो इस तरह की बातें इमरान खान साहब करते रहे हैं। तो अब ये PDM का क़याम का मकसद तो फिर यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हों, वफाकी वज़ीर इत्तलात हों उस दौर के, तो वो भी ये कहते रहे हैं कि PDM का क़याम किसी के कहने पर किया गया। लेकिन आपको पता है कि हर तरफ से तरदीद आती गई, हर तरफ से डिनाइल आता गया। लेकिन अब ये मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, अब मुझे याद है कि उसी वक्त इनको तर्जुमान भी बनाया गया था नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा का, तो फिर ये उसी की एक कड़ी है। तो अब मोहम्मद ज़ुबैर ये कहते हैं कि इंटरव्यू का हवाला जब शहज़ाद इकबाल को उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ के दरमियान मैं पैगाम रिसानी का किरदार अदा कर रहा था, मैं चाह रहा था कि मामला ठीक हों, यहाँ तक तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जावेद चौधरी का कॉलम था जिसमें उन्होंने भी फिर यह हवाला दिया कि ज़ुबैर साहब को उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि फिर 7 सितंबर को जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद से इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई और आखिरकार तहरीक अदम एतमाद आ गई और इमरान खान को टाटा बाय बाय कहना पड़ा। अब ये सारे मामलात में तो तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल मज़लूम नज़र आती है। इमरान खान साहब जो कहते रहें तो फिर तो ये मामलात वही है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड तरीके से हुआ, ये प्री प्लान्ड एक एक्टिविटी थी। अब वो साइफ़र का ड्रामा, फिर अलकादिर ट्रस्ट का केस, उसके बाद तोशा खाना का केस, फ़ॉरेन फंडिंग का केस, अब तो ये सारी चीज़ों पर सवाल उठते हैं कि आखिर करवा कौन रहा है। 200 से ज़ायद केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, तो फिर ये सारे केसेस सियासी यहाँ ये बनाए गए हैं कि इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो फिर तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो क्या अब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी? अब तो ज़ाहिर है जनरल बाजवा भी मौजूद नहीं रहे, जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद नहीं रहे, अब दोनों नए ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नए हैं, जॉइंट स्टाफ भी नए हैं, DG ISI भी नए हैं। तो अब के क्या मामला है इमरान खान साहब के साथ? और अगर ये वाक़या हुआ है जो जिस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर साहब बयान कर रहे हैं कि मैं पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा था नवाज़ शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान, और अगर ये बात ठीक है, अब वो खुद ही मान लें तो बात तो ठीक है, तो क्या जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं वो इस चीज़ पर कोई एक्शन लेंगे कि ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, अगर वो झूठ बात कर रहे हैं तो उसमें भी बयान आना चाहिए? वैसे तो अब आ ही जाएगा सारे मामला जिस तरह से आगे चल रहे हैं। देखना ही है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं, ये एक सवाल है। और अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी तो वो किन मामलात में होगी, किस तरह से इमरान खान साहब लेकर चलेंगे,
یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن خیر اگر یہ کانسپریسی تھی نون لیگ کی جانب سے تو پھر تو عمران خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ساری ایک سازش ہے جو گھڑی گئی ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں میں کیسز بنائے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ویسا ہی چل رہا ہے جیسا لنڈن پلان کا حصہ تھا. اب اگر یہ لنڈن پلان تھا تو اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے لنڈن پلان تو پھر اس کے خلاف سزا کون بھگتے گا؟ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو جو اس وقت جیل میں موجود ہے عمران خان صاحب ان کو کیسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ تو یہ ایک سوال ہے. یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے. تو خیر ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو رات کا انٹرویو تھا وہ اس میں اگر ہم ایک ایک جملے کو ایک ایک ورڈ کو اور ایک ایک تاریخ کو نوٹ کریں تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے کہ معاملہ کیا تھا، کیا ہوا اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. خیر کچھ مقابلے لاہور میں دنگل سجنے کو تیار ہے اور کچھ مقابلے ہونے لگے ہیں الیکشن میں. پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا پنجاب میں مقابلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں مقابلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور MQM کا کراچی میں مقابلہ ہے، اور KPK میں پاکستان تحریک انصاف اور JUIFA کا مقابلہ ہے، NP کا مقابلہ ہے. تو ہر جگہ بلوچستان کی جو اپنی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی تحریک انصاف کا مقابلہ ہے. تو ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں ہے. لیکن کیا ان کو مقابلے میں اپنے امیدوار اتارنے کی ضرورت پڑے گی؟ کیونکہ 95% سے زائد لوگوں کے کاغذات تو مسترد کر دیے گئے ہیں، باقی تمام پارٹیز کے کاغذات قبول ہو چکے ہیں. رات ان کا ایک سینئر رہنما ہے نون لیگ کے عبد المنان صاحب، وہ مہر بخاری کے پروگرام میں بات کر رہے تھے. مہر بخاری کہہ رہی تھی کہ جی 400 سے زائد لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے جی بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ کے تو کسی کے مسترد نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. تو مہر بخاری نے بلکہ ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. انہوں نے پھر ان کو آف لائن کر دیا. تو اس طرح کا جواب ہی نہیں ان سے دیا جا رہا. تو الیکشن میں جب لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ساری جو گیم چلائی ہے اس کے پیچھے کون تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو آنے والا وقت بتائے گا. خیر لاہور کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کرتے ہیں. NA 47 46 48 46 47 اور 48 NA اسلام آباد میں 3 سیٹیں. یہاں پر کاغذات تو مسترد ہوئے ہیں لیکن ایک جگہ پر کاغذات مسترد نہیں ہوئے. بابر اعوان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور وہ NA 47 سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. اسی حلقے سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نون لیگ سے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو PTI میں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے وہ اب آزاد لڑ رہے ہیں، کاغذات ان کے منظور ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد شیر انصر اور چودھری رفت جاوید یہ بھی نون لیگ کے ہیں اور ذیشان نقوی ہیں. اس طرح سے ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تو بڑا ٹف مقابلہ ہے. بابر اعوان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیا ہوگا. اس کے بعد 128 میں آتے ہیں جی. مسلم لیگ نون سے حافظ نعمان ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہاں شفقت محمود اور سلمان اکرم راجہ کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ٹکٹ کس کو ملتا ہے. لیکن یہ ایک ٹف مقابلہ ہوگا لاہور پر. تو کاغذات تو منظور ہو چکے ہیں اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ نے بھی جو نائب امین ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی یہاں پر کاغذات جمع کروائے ہیں جو منظور ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی مقابلے میں نہیں آتے. تو دیکھتے ہیں. لیکن باقی جو سلمان اکرم راجہ کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو پھر بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا، اور اگر شفقت محمود کو ملتا ہے تو پھر بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا یہ لاہور میں. NA 122 پر سردار لطیف کھوسہ کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اور خواجہ سعد رفیق کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں. حضرت صدیق بھی یہاں سے امیدوار ہیں. تو اگر حضرت صدیق کو یہ ٹکٹ ملتا تو پھر بھی بڑا ٹف کانٹے دار مقابلہ ہے، اور اگر سردار لطیف کھوسہ کو ملتا ہے سعد رفیق کے اگینسٹ تو پھر بھی بڑا ہی مزیدار، کانٹے دار اور سنسنی خیز مقابلہ یہ دنگل لاہور کا دیکھنے کو ملے گا. آگے چلتے ہیں. ملتان سے عامی ڈوگر کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. یہ چیف و ہپ پہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، ان کے مسترد نہیں ہوئے. اور اب اس حلقے میں بڑی ایک زبردست سی سچویشن ہے. جہانگیر ترین نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں اور جاوید ہاشمی نے بھی کروائے ہیں. شیخ طارق بھی ہیں یہاں پر نون لیگ کے. تو اگر تو IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر جہانگیر ترین اور ان کا مقابلہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں کا مقابلہ ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر بھی بڑا ہی مزیدار مقابلہ ہے. عامی ڈوگر، جہانگیر ترین، جاوید ہاشمی کو ٹکٹ ملتا ہے یا وہ جو ان کے شیخ طارق ہیں نون لیگ کے ان کو ملتا ہے. تو آنے والا وقت بتائے گا. NA 117 میں بات کرتے ہیں. علیم خان خود امیدوار ہیں، صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. سردار ایاز صادق نون لیگ سے ہیں. عطا اللہ تارڑ اور علی پرویز ملک نے بھی یہاں پر کاغذات جمع کروائے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر اپنا کون سا امیدوار اتارتی ہے. حلقے کی سیاست دیکھیں. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو یقیناً علیم خان یہاں سے لڑیں گے،
और अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर भी बड़ा ही मज़ेदार मुकाबला है। अभी देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन सा उम्मीदवार यहाँ से उतारा जाता है। N118 आलिया हमजा मलिक के कागजात मंजूर हो चुके हैं और इनका मुकाबला हमजा शहबाज से होने जा रहा है। अब ये है कि हमजा शहबाज के ये जो हल्का इन्होंने दिया है, तो क्या ये जो नून लीग के ग्रुप्स हैं, मरीम नवाज़ ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप है, हमजा शहबाज ग्रुप है पंजाब में, तो ये ग्रुप्स की आपस में लड़ाई तो नहीं है कि हमजा शहबाज की जगह पर जो कागजात मंजूर कर लेंगे आलिया हमजा मलिक के, हालांकि वो जेल में है, ट्रायल उनका चल रहा है, 9 मई में उनका नाम है। दूसरी जानिब सनम जावेद के कागजात तो मुस्तरद कर दिए गए हैं, वो भी जेल में है, लेकिन आलिया हमजा मलिक के कागजात मंजूर हो चुके हैं। तो ये आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ कोई साजिश लगती है। आगे चलते हैं जी। N127 से भी सरदार लतीफ़ खोसा ने कागजात जमा करवाए हैं, अता तारड़ भी हैं, और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कागजात जमा करवाए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर में कितना वोट मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि वो लाहौर में जीत सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर क्या पंजाब में ही नहीं है, और पंजाब के मुकाबले में ही नहीं है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो देखते हैं कि अभी आने वाले वक्त में किस तरह के मामलात को आगे चलाते हैं। अगर सरदार लतीफ़ खोसा यहाँ से नहीं लड़ते तो खुर्रम लतीफ़ खोसा जो कल रहा हुए हैं कोर्ट के कहने पर, तो उनको यहाँ से टिकट दिए जाने का इम्कान है। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें कोई रद्द बदल तब्दीली होती है तो हम अपने अगले वीलॉग में आपसे बात करेंगे।